Halo teman-teman, saatnya kita cari mainan. Wow, ada banyak guys, kita ambil satu-satu. Yang mana ya teman, kita ambil lagi. Wow, ada singa teman-teman, singa. Wow, 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 singa. Orang hutan ini kayaknya kalah sama ini, orang hutan sama singa, rajanya singa. Kita taruh, ada lagi. Wow, ini satu, kita ambil lagi. Wow, kita ambil kuda lumping, loncat-loncatan. Ayo kita taruh di wadah sini, kita ambil lagi. Wow, ada mobil lucu, imut juga. Gimana, iya imut juga ya. Kita ambil lagi, taruh di wadah sini aja, kita ambil. Oh, masih banyak ya teman-teman. Motor apa ini? Motor Jeep. Wow, lucu ya teman-teman. Taruh di sini lagi, kita ambil. Wow, ada apa ini? Wow, badak ya, badak. Wow, 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 wow. Badak teman-teman. Wow, kita taruh di wadah lagi, kita ambil lagi langsung. Apa ini? Ini namanya motor apa teman-teman? Wow, lucu ya teman-teman, imut, warnanya kuning, rodanya biru. Wow, kita taruh aja di sini di wadah, kita siapin, kita ambil lagi. Halo teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, biar kami tambah semangat. Wow, kita ambil apa ini? Kijang teman-teman. Wow, lucu ya teman-teman. Wow, banyak. Oh, kita taruh di sini aja. Wow, lumayan teman-teman, kita ambil lagi. Wow, ini namanya apa teman-teman? Ini namanya Jeep warna hijau teman-teman. Wow, mendingan ya teman-teman, bisa oleng. Wow, agak galak nih teman-teman. Kita taruh di wadah lagi, kita ambil. Lalu kita ambil yang warna hijau. Apa ini? Dinosaurus musuhnya Ultraman Giga. Oh, wow. Kita taruh di wadah lagi, kita ambil. Lalu kita ambil lagi helikopter teman-teman. Wow, jatuh di wadah lagi teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil ini teman-teman, teropong. Iya teman-teman. Wow, lucu ya teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman. Ini dari jauh, ini dari dekat. Nah, kita taruh lagi, kita cari. Wow, ada kuda lumping teman-teman, warnanya lucu teman-teman. Kuda lumping teman-teman. Jangan lupa yang subscribe teman-teman. Wow, makan apa ini teman-teman? Kudanya kita taruh aja di wadah. Wow, lumayan nih teman-teman, tinggal ini aja teman-teman. Wow, lumayan teman-teman. Iya teman-teman. Wow, lucu ya teman-teman, kita taruh aja di wadah. Wow, lumayan teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman, agak gimana ya. Wow, lucu teman-teman. Banyak teman-teman. Wow, mendingan nih
Bagus sekali teman-teman.